This is Be Ready Part 2. Last week we already reviewed about the disaster preparation. Remember last week when there is an earthquake, what we do? Anybody remember from last week? Yes. Okay. Good. Yes. Huh? Drop. Cover, hold on. So if there is an earthquake, drop yourself, cover your head, cover your neck, and then hold on. Why? Because when it happens, the most dangerous thing when it happens in earthquake, from flying objects and from falling. Okay? So now we go to the second part, which is get a kit, make a plan, and be informed. We already reviewed get the kit last week. Remember, we need to have food, water, what else? Flashlight, glove, whistle, matches, whistle, blanket, fishing tools. That's a good idea. Money. Yes, that's true. Radio, communication tools, radio, small TV, phones. So this is get the kids. So this is water, food. We already reviewed this last week. Oh, and shoes. Shoes, yes. That's good. We already go with the question 2. And then question 3 also. Now it's question 4. Type of money. We have to have money in our emergency kit. What type of money that we will bring? Small check, credit card, cash, coins, Cash and coin. rupiah. Cash and check. Cash and coin. Cash and coins, yes. Why do we need coins? Buat telepon sama tahu. Yes. Buat telepon, buat kadang-kadang kita mesti perlu coins. So we have to have cash. Vending machine, yes. Bus ride. That's good. So now I have a family disaster preparation schedule. Okay. I have a printout here. Anybody, if you want to grab one, this is for a 6 months preparation schedule. Okay. Or I can show it here. Makanan ambil pakai tisu saja. Kalau enggak, ada ini kering ini. Tahan dulu yang di depan So this is a very good schedule. So here in week 1, let's say we want to start next week, okay? To prepare ourselves to get the kit and everything. So week 1, grocery store. What do we need to buy? 1 gallon of water, peanut butter, juice. I'm not saying that we have to buy exactly like over there, but this is just like give you an idea. Basically, number 1, we have to go to grocery stores, buy water, some kind of food, coffee, because it contains sugar. And then at the bottom we have like to do. Make a family plan.
and then put a date in each food that we buy in the supermarket. Second week, buy your wrench, heavy rope, duct tape, flashlight, cords. Again, we don't have to buy exactly what it says over there. This is just give you an idea. Some people need a wrench, other people maybe don't. What is bungee cord for? Bungee cord is a cord with a hook. Yeah, but what is that for? To What's the purpose of that? anything. I mean, to wrap it up, to make like a lot of things. Yeah. And then week 3, if you have a pet, you can prepare it for a pet. This is go from week 1, go straight to week 24. It's a 6-month schedule. So every week you prepare something small and you do something. Including arrange a friend for a neighbor, everything like that. So again, this is a schedule. This is give you an idea what kind of things that you need to buy, what kind of things that you need to prepare, and also what you need to do. So I have this schedule. I can send you email, maybe later on. Or you can just follow this schedule and then you can follow the plan. Segini banyak ditaruh di mana? Tergantung ya. Makanya kalau misalnya kayak saya punya anak 3, jadi otomatis saya butuh water lebih banyak. Kalau misalnya, apalagi anak saya masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, anak cuma 1 atau misalnya tidak ada anak, itu akan lebih sedikit lagi. Kita bisa one day shopping. Bisa. Jadi kalau again nggak harus kita beli semua yang ada di sini, dan nggak harus kita ikutin schedule-nya dia. Ini cuma kasih kita ide saja. Kita bisa ke Amazon, bisa ke Target atau ke Home Depot, kita beli emergency kit, disaster kit. Harganya sekitar $30 sampai $50, $60. Yang bagus mungkin bisa sekitar $100. Jadi kita bisa beli emergency kit sendiri. Kalau kita nggak mau beli sedikit. Water for each pet maksudnya persen gini. Itu benar-benar Kenapa? kalau pengen punya. Terus ini kan mungkin di sini kan biasanya konsis dari makanan dan alat-alat, ya kan? Kalau makanan kan maksudnya kan 6 bulan gitu kan. Kita mungkin kan konsentrasi kan yang alat-alat yang mungkin kita nggak kepikir waktu saat itu, ya kan? Benar. Kalau makanan kan yang kita tahu lah kita makannya apa gitu kan. Benar. Ini sebenarnya kan cuma ngumpulin apa aja yang dibeli pada saat disaster. No. Ini Ini yang harusnya kita punya pada saat disaster. ya. Maksudnya gitu kan? Ya, benar. Jadi kalau kita mau siapin dari minggu depan for the next 24 weeks, kita mau beli something, apakah itu dalam bentuk makanan, minuman, alat-alat, segala macam, ini ada idenya kita di sini. Dan kita mesti ngapain aja di sini. Salah satu yang penting itu juga ini to do di sini ya. Jadi misalnya untuk kita mesti make like week 10, make photocopies of important papers and store safely. Jadi surat-surat penting kita ada kopinya, kita taruh di tempat, kalau bisa bukan di rumah, tapi misalnya di bank atau di mana. Jadi kalau ada apa, kenapa? Taruh di USB. Bisa. Jadi saya punya hard disk, saya juga punya hard disk. Biasanya semua dokumen penting saya foto sekarang. Saya foto, saya masukin ke hard disk, external hard disk. Daripada saya fotokopi, bisa hilang, bisa rusak. Lebih gampang saya foto, masukin ke hard disk. Saya punya 2 hard disk, satu di rumah, satu lagi masukin ke bank. In case ada apa-apa yang di rumah, masih ada di bank. Any questions?
Jadi minggu ini saya akan menjelaskan mengenai masalah preparation, how to prepare a disaster. Lalu saya juga ada video clip untuk choking, untuk CPR, and AED. Terus kelihatannya kalau waktunya tidak memungkinkan, saya mundurin lagi 2 minggu lagi. Itu masalah dangerous animal sama internet safety. Tapi untuk minggu ini saya akan konsentrasi di disaster dan untuk CPR dan choking dan AED. Jadi yang pertama, kalau untuk prepare ya, pertama get a kit, emergency kit, yaitu tadi semua. Lalu kita make a plan dan get informed. Ini yang kedua, make a plan. Make a plan itu ada 2, escape route and evacuation plan. Escape route itu maksudnya kalau terjadi disaster, saat itu juga setelah earthquake berhenti, kita mau ngapain? Bukan hanya earthquake aja, kalau ada explosion atau ada apa yang harus kita lakukan. Evacuation plan ini lebih long term. Apakah kita harus meninggalkan tempat kita, rumah kita, pergi ke tempat lain? Itu adalah evacuation plan. Escape route, at home, key, doors, windows, fans. Ada berapa doors di rumah kita? 1. Nah, kebanyakan orang kalau terjadi disaster, orang akan lari ke pintu. Tidak berarti pintu itu satu-satunya jalan keluar buat kita. Kita bisa lewat jendela, kita bisa ke tetangga, kita bisa lewatin fence, macam-macam. Kalau ada pintu, apakah dikunci? Kombinasi pintunya apa? Kita tahu apa enggak? Apakah anak kita tahu? That's important. Okay? So at home, how many keys? Do we have keys, doors, windows, fence? That's important. Google Map. Sama seperti dari rumah saya ke rumah Jan, kalau nyetir itu mungkin sekitar 5 menit. Tapi kalau saya lihat di Google Map, itu sebenarnya jauh lebih dekat. Tinggal potong kalau dari belakang, langsung itu bisa ke Sylvester. Tapi kalau saya nyetir, itu saya mesti lewatin lampu merah dulu, agak muter. Jadi kalau kita lihat di Google Plan, kita bisa lihat, di Google Map kita bisa lihat lokasi kita seperti apa, kita bisa larinya kemana. Karena kadang-kadang pintu ketutup, kita bisa lari ke belakang, ke fence. Jadi pintu bukan satu-satunya tempat kita untuk escape. Exit sign. This is very important. Setiap kali saya pergi ke mall, kemana, itu saya ajak Sky, tebak-tebakan sama Daniela, cari exit sign di mana. Dan ini penting untuk anak-anak kita, supaya mereka itu aware ada di mana exit sign. Ada berapa exit sign di sini? 3. Ada berapa pintu kita bisa keluar? 3. Ini 2. 3. Itu penting. Jadi kalau kita ke mall, biasanya automatically kita ngelihat di mana ada sale, di mana ada discount. Lebih penting lagi kalau kita lihat, oh itu ada exit sign. Kita tidak harus kita tidak harus selalu ingetin, oh ya exit sign di mana. Tapi at least kita aware. Di sana tadi ada exit sign. Dan kita jelasin ke anak-anak kita, exit sign itu untuk apa. Kalau terjadi sesuatu, itu kita bisa lewat exit sign. Setiap kali saya bilang sama Sky sama Daniela, sekarang juga saya start dengan Daniela, cepet-cepetan, siapa yang ketemu exit sign dulu. Jadi itu selalu perlu. Apakah di restoran, di bus, di mana-mana, selalu lihat exit sign. Karena kadang-kadang kalau di bus ada pintu di sana, ada sesuatu, kita tujuannya lari ke pintu di depan. Padahal sebetulnya ada exit sign pas di belakang kita. Do not block route or hallway. Kayak Julie di rumahnya ada pintu, satu pintu. Kadang-kadang karena kita sibuk, di situ ada barang. Atau misalnya kita ada pintu samping, itu escape route, kita taruh barang-barang di situ karena tidak ada orang keluar masuk.
Nah ini penting sekali, karena kalau kita lihat California law itu selalu kalau ada exit sign untuk emergency door, mereka nggak boleh taruh barang di sana, jadi orang-orang bisa lari. Sama juga di rumah kita. Saya biasain sama Sky, sama Daniela, selalu di hallway, di pintu, itu jangan taruh barang macam-macam. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, apa yang terjadi, kita susah untuk keluar. Kalau rumahnya ada loteng, second floor, Ya. terus jalan satu-satunya melalui jendela, bagaimana? Depan punya ini, heavy rope. Nah itu, bungee cord. Kita bisa pakai bungee cord, kita bisa pakai selimut, kita ikat. Ya, maksudnya itu macam-macam ya. Saya tidak bisa langsung menjawab exactly itu setiap situasi itu unik. Tapi kita bisa pakai handuk, kita bisa pakai selimut, kita bisa pakai tray kamar mandi itu untuk turun. Buat emergency kadang-kadang ada yang jual buat kita pakai ladder, Ya, ya. rope. Ya. Jadi kalau kita mau betul-betul spend duit, itu kita ke emergency store, ke Amazon, tulis disaster kit atau emergency itu macam-macam. Dari untuk tangga, untuk earthquake itu macam-macam. Kalau memang kita mau spend duit ya kita bisa beli semua itu. Yes. Peanut butter for food, just do it. Now, why peanut butter? It's very rich. Why peanut You know butter? what? Peanut butter is very rich. You don't need a lot of them. Unless You you're could just have one France, very helpful. That's why peanut butter is encouraged. Unless for Joshua Shah, Daniel. Good answer. prohibition, ada prohibition, allergy peanut. allergic. And I think peanut butter, the expiration date is Long. I think so, long. I don't know. Maybe Karisa just prefer dark chocolate. Find that chocolate spread. Meeting point. Bukan hanya kita keluar dari rumah kita atau dari apartemen kita atau dari townhouse kita, tapi juga setelah itu ketemu di mana. Itu penting. Kita harus bilangin sama keluarga kita. Kalau terjadi sesuatu, meeting pointnya di mana? Ya. Another why. Ya que si tú todita kita. It's okay, Mom. Why sanitary napkins? Yeah, because if you want to go to the toilet, you need it most of the time. Tanya di rumah sama mama. Nggak apa-apa, boleh tanya. Sanitary, so if you are dirty, to make sure you don't get sick, because it's hard. Maybe you don't have water. You can wash your hands with sanitary napkins. So meeting point again, you have to tell your family where you're gonna meet. Something happen. Jangan meeting pointnya di tiang listrik. Keseringan orang, oke, meeting point di mana? Oh, itu ada tiang listrik, kita ketemu di tiang listrik. Karena tiang listrik itu berbahaya. Jadi kita bisa ketemu, nggak tahu di 1900 Market atau di tangga sebelah sana atau di stop sign, itu bisa. Jadi ini adalah escape route. Sekarang evacuation plan. Ada pertanyaan untuk escape route? Kalau Christian meeting point ini mana? Saya meeting pointnya di stop sign. Jadi yang di depan itu, pas mau masuk itu kan di itunya, itu di situ. Evacuation plan. Ini yang besar juga meeting pointnya di mana. Kalau terjadi misalnya sampai saya kerja, si Ruth ada di rumah, kita meeting pointnya di mana? Saya dan si Ruth meeting pointnya itu di apartemen kita yang lama di Food City. Dan kalau bisa ada meeting point di tempat lain, karena bisa aja saya kerja di Fremont sini berantakan, mereka harus ke Peninsula nyebrang jembatan, ketemu di mana? Jadi ada beberapa meeting point. Tidak harus meeting point itu adalah
rumah kita atau apa. Kayak saya dulu, apartemen saya dulu yang lama. Kalau ada apa-apa, nggak bisa telepon, kita ketemu di Redwood City, apartemen kita yang lama. Yes. What if you're like you have several meeting points? Yes. How do you know which one that other person is going to go to? Okay, so if we are at home, something happened in our house, we're gonna look in the stop sign across the street, obviously. Okay, we don't make another meeting point in 1900 Market because it's gonna confusing. So we have one meeting point over there, short range. But in the long range, What if you're at work Mhm. and Dr. is like at Redwood City? How do you call each other if you can't reach the phone? if we cannot reach the phone and everything, I'll go to the stop sign first. It depends. I mean, if it is just like small explosion, I'll go to the stop sign. But if it is big earthquake and I know I cannot get into the bridge, I'll wait in our old apartment. So the most important thing is every family have to have an agreement in their own family. Yes. Nggak bisa semua sama. Okay? Karena for sure the cell phone sama telepon is not operational for disaster. Yes. I mean, this is we are talking about disaster. If we cannot call each other in the cell phone, if we can still call in the cell phone, no problem. We can meet anywhere. But let's say no cell phone, no communication at all. But at least we have an agreement where we're going to meet. Everybody knows. And now they said if you have a contact out of state, and then usually you can make a call out of state, Yes. then you can have the connection. Yes. Actually, one of my point here, you have a contact out of state. So contacts, phone, email, internet. Your kids, if your kids know our email, if they have their own email. Out of state contact, important. Karena bisa aja kalau big, really big disaster, the whole Bay Area, like the one in Japan, the whole Bay Area mess up, what happened? Out of state contact. Sebelum kita evacuation plan, utility shut off. Do we know how to shut off our utility? Does your kids know how to do it? If they know how to do it, do you have the tool to do it? Do you know where to get the tool? Ini adalah salah satu plan yang ada di situ. Jadi bagaimana cara mematikan utility, listrik, air, gas, dan apakah kita tahu cara matiinnya? Apakah anak kita tahu cara matiinnya? Kita tahu cara matiinnya, apakah kita punya alatnya? Gimana cara alatnya? Kita taruh alatnya di mana? Lalu juga go or stay. Mobil, gas, pergi kemana? Semua itu kita harus bikin plan. Again, not necessarily we have like a detailed, very detailed plan, but at least we know. At least I have 2 cars. At least I don't want both of our cars have like very low gas. At least one has, half of the tank. Safety, evacuation plan. Kalau kejadian disaster, kita juga harus memikirkan safety-nya kita. Any questions about evacuation plan? Kalau untuk usul saya, karena sekarang kebanyakan kita nggak hafal nomor telepon. Yeah. Nomor telepon itu semuanya ada di telepon, di kontak list. Nah kalau kemudian satu dan lain hal menyebabkan telepon kita nggak jalan, kita sendiri mau kontak telepon nggak tahu kemana, maka usul saya beberapa nomor telepon penting kita harus hafal. Ya, benar.
Bukan cuma itu aja, tapi dengan adanya smartphone, mungkin telepon jalan, tapi smartphone kita kacanya pecah, nggak bisa jalan. Apa yang terjadi? Walaupun telepon ada koneksinya, gimana kita kontaknya? Kita harus ingat nomor telepon penting beberapa. Atau yang kedua juga kita bisa bikin Google Voice. Saya punya Google Voice free, saya bikin 909-202-RUTH. Karena di Google Voice itu free, kita bisa pilih ratusan nomor telepon yang kita mau. Berdasarkan number, berdasarkan kata-kata atau apa, kita bisa cari sesuatu yang gampang diingat. Apakah saya pakai itu nomor telepon sekarang ini? Enggak. Tapi kalau ada sesuatu, please saya ingat, Ruth bisa ingat. Jadi preparation again ada 3. Yang pertama get a kit. Yang kedua Make plan. escape route, make a plan. Lalu yang ketiga adalah be informed. Code red. Ada yang register di Code red di sini? No? Nggak ngerti apa itu code red. Code red itu kita bisa ke codered.com atau ke City of Fremont. Lalu kita bisa masukin nama kita, alamat kita, nomor telepon kita, email kita. Jadi ini government sponsor. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di alamat kita, dia akan langsung kontak kita. Penting sekali kalau kita lagi travel. Misalnya kita lagi travel ke luar negeri atau bisa travel di sini ke kemana, tiba-tiba terjadi di rumah kita, langsung mereka akan kontak kita, kasih tahu bahwa ada terjadi di rumah kita, connect ke polis. Jadi kalau bisa kita semua register di Code Red, it's free, dan mereka nggak pernah kirim sesuatu yang junk email atau apa-apa ya. Code red dot apa? codered.com Kok? ya. Atau kita ke Fremont City, City of Fremont, kita bisa masuk ke alert, emergency alert, terus mereka akan masukin kita ke Code Red. Code red buat Fremont aja atau buat? Code Red itu untuk seluruhnya, lalu certain city itu akan bayar ke Code Red untuk bisa masuk ke database mereka. Fremont itu termasuk, jadi Fremont itu saya nggak tahu bayar atau enggak, tapi Fremont bikin hubungan dengan Code Red untuk bisa masuk. Kalau San Francisco kan sick alert. Saya nggak tahu apa. SIG alert. Ya, oh ya. Code Red ini nasional, betul, iya. City of Fremont, sir. FEMA, Department of DHS, American Red Cross, CDC, semua ini kalau kita ke websitenya mereka biasanya kita bisa register, mereka bisa kasih tahu kita. Jadi setiap kali teknologi, of course, TV, radio, internet, smartphone, everything. Again, untuk preparation, get a kit, make a plan, be informed. Yang kita bisa lakukan sekarang itu kita bisa register di Code Red, kita bisa ngajarin anak kita kalau kita ngeliat exit sign. Itu hal-hal yang kecil tapi penting. Oke. CPR. Ada yang tahu bagaimana perform CPR? You know it, Joshua? Good. So, just remember, CPR itu kalau ada orang pingsan, dalam jangka waktu 2-10 menit, kalau sampai orang itu tidak bernafas, itu akan bisa damage atau even death. Oke, jadi CPR ini penting sekali. Apa yang kita lakukan? Joshua, you know CPR? First thing first, what do you do in the CPR? Think about hands on chest and pushing. Oke. Buat sekarang Joshua praktek sama papa. Iya. Papa yang diletak di meja. Just paying attention. Now, first thing first, in the CPR, you call his or her name. Okay? You don't go, somebody
like your dad sleeping and suddenly and mouth to mouth CPR. Okay. So first, wake that person up. It's important. Okay. ABC. 5 years ago is ABC. Now they call it CAB. Do you know that? No? ABC is first is airway. You check if there is something out of the airway. B is for breathing, napas. Apakah dia napas apa enggak? Pasti pernapasan buatan. C is for compression, and then you do the compression. Tapi sekarang karena orang tidak begitu tahu gimana cara ngecek airway dan gimana cara pernapasan buatan, nomor 1 sekarang CAB, compression. Just do it, just do the compression. And you can check the airway, and then you check the breathing. Okay, I have some video here later on. Airway check, breathing, just for well-trained people, you can do breathing. And then compression. Oke, saya punya video CPR. Are you okay? Are you okay? If you get no response when you gently shake the victim and shout, phone 911 or have someone else phone and get the AED while you begin CPR. You, go call 911 and get an AED. Then open the airway and look, listen, and feel for breathing. If the victim is not breathing normally or is only gasping, give 2 slow rescue breaths. Be sure the chest rises with each breath. Check for signs of circulation by looking, listening, and feeling for normal breathing and coughing. Then look for movement. If there are no signs of circulation, start chest compressions. Press on the center of the chest 15 times at a rate of about 2 per second. Count out loud. Give cycles of 15 compressions and 2 rescue breaths. After 4 cycles of compression and breaths, stop chest compressions and look for signs of circulation. If there are no signs of circulation, continue CPR. 1, 2, 3, 4. 1 kali siklusnya kompres berapa kali? Kompres jadi 15 kali. 15 kali? Ya. So, cek. Kompres kira-kira 1 detik 2 kali. Kalau kita hitung. Tapi banyak orang yang tidak comfortable kasih napas buatan. Jadi sekarang mereka instead of ABC mereka bilang CAB. Nomor 1 compression. Just do the compression. Jadi tidak usah harus compression napas buatan, compression napas buatan. Tapi compression check, compression check, compression check. Kalau kita betul-betul well trained, kita compression, terus kita kasih napas buatan, kita check. Tapi kalau enggak kita compression. Compression itu agak dalam ya. Jadi itu bisa sampai sekitar mungkin 2 inch masuknya. 2 apa? 2 inci. Oh. Kita tekannya itu sekitar 2 inci. Jadi jangan pelan-pelan. Kita tekannya itu 2 inci. Dan banyak orang kadang-kadang mereka takut, wah gimana kalau salah? Gimana kalau salah kita kasih compression? Dan apakah kita bisa salah, kita bisa ribnya itu bisa patah, broken. Bisa, kita bisa patahin ribnya broken. Tapi still it's better than that people die. Jadi kita kasih compression. Jadi jangan takut salah. Kita compression. Karena dalam 2 menit kalau kita tidak tolong, ya tentu kita reasonable ya, jangan hantu gimana. Tapi justru waktu saya diajarin CPR, mereka malah bilang kalau kamu nggak tahu
cara compression, it's okay. Hit. Supaya orang itu napas. It's okay. Maksudnya karena orang itu kalau kita tidak gituin akan mati anyway. Jadi it's okay. Itu menurut trainer saya gitu loh. Jadi langsung aja bikin kompresi. Okay. Ada pertanyaan masalah CPR? Itu mesti 15 kali. Besar kecil sama aja. Kenapa? Anak kecil, anak besar, orang besar sama aja. Anak kecil, nah, kita ada, saya ada. Kalau kebanyakan jadi masalah apa gimana? Enggak. Kalau kita panik mungkin nggak sempat nih. First, check for response. Are you okay? Are you okay? If you get no response, shout for help. Help! Somebody help! If someone is nearby, send that person to phone 911 and get the AED. Apa tuh AED? If you're alone, stay with the child and start CPR. Next, open the airway and look, listen, and feel for breathing. If there is no normal breathing or only gasping, give 2 slow rescue breaths. Be sure the chest rises with each breath. If the chest does not rise when you deliver a breath, reopen the airway and try again. You should give 2 breaths that make the chest rise. After 2 good breaths, check for signs of circulation. To do this, look, listen, and feel for normal breathing and coughing. Then look at the child's body for movement. If there are no signs of circulation, start chest compressions. After every 5 compressions, give 1 slow breath. After about 1 minute of CPR, check again for signs of circulation. If no one has phoned 911, make the call yourself and get the AED. Then return to continue CPR and use the AED. Jadi bedanya kalau anak kecil, again, apa itu anak kecil atau orang besar? Tapi kalau anak kecil biasanya kita nggak pakai 2 tangan. Selama masih terlalu kecil kita pakai 2 tangan. Kalau untuk baby infant, itu kadang-kadang kita pakai 2 jari. Jadi kalau kenapa? Kalau itu kan 15, anak kecil jadi 5 kali. Enggak. Again, don't worry. Okay, when you do it, don't worry about 15 times or 30 times or whatever. Okay, don't worry about that. Just do it. Do it. I don't know, for several minutes and then check. Okay, just do it. Don't think, okay, I have to do it 15 times and then check and then do this, do that. No. Lihat di komputer dulu. YouTube. Seru. Nanti saya akan jelaskan AED. Ada yang tahu AED nggak? Nggak. Oke. Jadi ini adalah AED. AED itu mesin untuk napas buatan. Oh. Untuk ngagetin, untuk shock ya. Shock. Ya. California law sekarang ini kalau kita lihat di mana-mana, di airport, di government building ini banyak sekali AED. Mungkin kita nggak sadar ya, tapi nanti kadang-kadang kalau kita lagi jalan-jalan di mall atau di mana kita lihat nanti akan ada tandanya itu AED. Jadi AED itu untuk di shock langsung ditaruh. Jadi itu di airport, di government building itu selalu pasti ada AED. Mau saya kasih lihat videonya AED? Kasih lihat. Tapi jangan di shock. Ear. Put it on the same side with the rescuer who will be operating the AED. The AED. First, turn on the AED. Some AEDs turn on when you lift the cover. Others have a power button. An electronic voice will guide you through the steps. But remember, you must turn the AED on. Attach pads to victim's bare chest. If the victim is 8 years or older, make sure you're using the adult-sized pads. Open the AED pad package and peel off the plastic backing.
Stop CPR while you attach the pads. Stop CPR. Press the sicky side on the victim's bare chest. You can follow the pictures on the pads or package. Place one pad on the upper right side of the bare chest next to the breastbone. Put the other pad a few inches below the left armpit. Plug in pads. Stay clear. Nobody touch him. The AED is now ready to check the victim's heart rhythm. Most AEDs begin to check the rhythm as soon as the pads are attached. For others, you press an analyze button. You must make sure that no one is touching the victim while the AED is checking or analyzing the rhythm. Checking. Clear the victim. Make sure that no one is touching the victim. Stay clear. Nobody touch him. If the AED finds a heart rhythm that can be helped with a shock, the AED will tell you to push the shock button. Shock needed. Charging. Clear the victim. Stay clear. The AED will then tell you when to push the shock button. Make sure that no one is touching the victim before you push the button. Push the shock button now. I'm clear. You're clear. Everybody clear. Shocking. Checking. Clear the victim. When the shock is delivered, the victim's muscles will jerk. The AED will then start to analyze the victim's rhythm again. Checking. Clear the victim. If the AED does not find a heart rhythm that needs a shock, it will tell you to check the airway and breathing and signs of circulation. No shock needed. Check airway. Check breathing. Check signs of circulation. He's breathing. If the victim has signs of circulation, leave the AED attached. If the victim is not injured and you see normal breathing and signs of circulation, turn the victim on his or her side and continue to check for normal breathing until the emergency medical team arrives. Tanya, kok tadi waktu di shock enggak gitu ya? Biasanya kalau di shock kan shock gitu. Bohong-bohongan. Saya kurang tahu. Yang katanya, ya, saya pernah melakukan ini ya, itu juga nggak shock begitu. Tapi di apa di yuk lakukan di boneka. Di boneka. Ya, boneka pun karena begini ya. Katanya, saya Nggak punya AED. Kayak kabel listrik. Itu katanya sampai shock kaget begitu, itu sih di film. Jadi yang trainernya saya waktu itu bilang, itu nggak akan kelihatan sampai shock begitu. Memang dia akan begini ya, tapi nggak akan shock kaget. Tapi saya lihat kok. Kalau jadi waktu mendiang istri saya meninggal itu, kan dia dapat serangan jantung. Lalu dokter dipanggil langsung. Saya lihat waktu ditempelkan, itu dia kejut, badannya kejut. Tapi di monitor langsung kelihatan apakah jantung ada reaksi enggak atau tetap. Ya. Mungkin itu yang besar. Hah? Mungkin itu yang besar. Apanya besar? Yang AED-nya yang penting. Ini kan portable. Saya kira mestinya either portable ataupun itu mesti sama. Kalau kekuatannya nggak sama, nggak kerja dong. Ya kan? Dia punya kejutan tuh harus sama kan? Ya, saya mungkin itu karena boneka. Mungkin karena boneka karet. Tapi basically AED ini sama seperti kalau komputer kita sampai hang, ya kita reboot. Sama aja seperti itu. Jadi kita pakai AED. Yang penting pada saat kita lakukan AED, itu kita nggak pegang orangnya, karena kita bisa kena. Dan pada saat waktu AED itu mesin itu akan berlain ke kita. Kena sentrum maksudnya. Kenapa? Kalau pegang orang, nanti Oh iya. Nanti kita bisa kena juga. Bukan bisa, pasti kena Pak. Pasti kena, ya. Bukan bisa, pasti kena. Jadi itu tidak boleh pegang karena aliran listriknya itu akan melanjut merambat ke objek lain. Jadi dan terus AED biasanya ada untuk adult, ada untuk child. Jadi kita bisa pasang. Jadi dulu waktu pertama kali saya diajarin AED, saya juga, oh ya saya nggak pernah lihat AED. Tapi setelah saya lihat itunya, kalau kemana-mana ke airport atau apa itu ada logonya itu AED. Semua orang boleh? Apa Bisa, boleh. Kalau yang kejadian itu sama aja kayak untuk pemadam kebakaran itu. Jadi kalau misalnya memang perlu langsung ngambil. Oke, nggak harus orang yang udah train. Setiap orang tuh boleh. Misalnya ada yang pingsan gitu. Misalnya ada yang pingsan. Again, this is a very hard questions.
Soalnya di Amerika ini ada Samaritan Law. Kalau kita nolong orang, itu seharusnya kita tidak akan bisu. Jadi, ya terserah gitu. Tapi apakah boleh? Setahu saya itu boleh. Memang ngeri juga ya. Kenapa? Kalau misalnya relatif kita yang pingsan, Ya. kita bingung lalu ada orang datang mari, shock, kita mungkin juga nggak rasa aman ya kan? Kamu siapa ya? Jadi ya again kita maksudnya secara hukum ada Samaritan Law, tapi apakah kita feel comfortable atau enggak ya balik lagi gitu loh. Ini makan waktu kan, apa buat siapin itu kalau orang nggak pernah kerjaan ini mungkin lebih dari 2 menit kan. Lebih dari 2 menit, benar. Jadi Ya. yang Kalau benar-benar kita nggak pernah tahu itu akan susah. Kita akan bingung juga gimana caranya. Jadi sebaiknya CPR ya. Sebaik pakai tangan gitu. Kalau kita nggak biasa kita bisa pakai tangan. Tapi kalau ini kan maksudnya untuk orang kita sendiri gitu loh. Kalau kita sama orang lain tentu susah, tapi kalau seperti dengan keluarga kita sendiri ada either anak atau siapa dalam mengalami itu, ya tentu kita bisa kerjakan sendiri, itu maksudnya emergency gitu. Jadi kalau di luar kita terhadap orang lain mungkin orang perlu orang yang ada lagi. Saya pribadi maksudnya kalau misalnya memang itu keluarga kita sendiri atau teman kita dekat, kebetulan ada AED ya saya lakukan gitu loh. Tapi kalau misalnya orang lain yang kita nggak kenal, mungkin saya prefer nomor 1 ya saya telepon 911 dulu untuk nolong gitu. Jadi maksudnya ya itu balik sama kita sendiri gitu loh. Nggak berarti kalau ada AED langsung kita bisa pakai semua orang kita AED. Nggak berarti, tapi at least barang itu ada di situ untuk publik. Kalau ada apa-apa bisa kita pakai. Sekarang udah jam 8, mau diteruskan atau? Break dulu aja. Break dulu aja. Oke. Jadi saya minggu depan saya nggak datang karena mesti nganterin istri saya ke Indonesia. Jadi kita lanjutin lagi. Nganterin ke airport. Nganterin ke airport. Oke, nganter ke Indonesia. Nganterin ke airport.